Goeiemiddag graad 12. Vanmôre begin ons met 'n bietjie hersiening van graad 11 werk en ons spring dadelik weg met ons eerste hoofstuk in graad 12 en dit handel oor rye en reekse, sequences en series. So ons begin met hersiening van ons kwadratiese getalpatrone. As jy kan terugdink aan julle graad 11 werk, kwadratiese getalpatrone is daar hierdie 4 goedjies wat ons moet ken. The first thing you need to know is the standard equation of a quadratic number pattern, and that's Tn equals an squared plus bn plus c. Die tweede verskil is altyd gelyk aan 2a. The first difference, or the first of the first difference, are always equal to 3a plus b, and the first term equals a plus b plus c. So as jy kan terugdink aan ons graad 11 werk, dan sal jy daardie onthou. So kom ons doen gou weer 2 voorbeeldjies van kwadratiese getalpatroon. Eerste een sê hulle vir ons hierdie is 'n kwadratiese getalpatroon en dan vra hulle vir ons 3 vrae. Determine Tn, determine the value of T12 en watter term se waarde is 497. So kom ons begin. En die eerste ding wat ons doen is, ons gaan kry die eerste en die tweede verskille. Wat baie belangrik is in graad 12, is dat ons moet besef dat hierdie is 'n getalpatroon. Dit is 'n getalpatroon, maar daar's komma-punte tussenin, meaning that's a numbers in a row. En nou gaan ons die naam in graad 12 verander, and we name that a sequence. Hierdie is 'n ry, 'n getalpatroon en 'n ry is dieselfde ding. OK, goed, julle moet dit weer onthou. So hierdie is 'n ry. So let's get our first differences. Kry ons eerste verskil. Ons gaan sê 3 plus wat gee vir my 11? Dis 8. 11 plus 10 gee 21 en 21 plus 12 gee vir my 33. Let's get the second difference too. So that's plus 2 plus 2. And when it's a quadratic number pattern, the second difference will always be constant. Die tweede verskil is konstant. So hoe weet ek is kwadraties? If you determine the second difference, it must be the same. So now we're going to apply our learning work. So ons gaan sê, ons tweede verskil is 2a. So 2a is gelyk aan 2. So kom ons werk vir a uit. Take the 2 to the other side of the equals 2. The multiplication becomes division. So 2 gedeel deur 2 is 1. So a is 1. Daar te klaar die waarde van a. Oors. Nou gaan ons gaan kyk na ons eerste waarde van ons tweede verskil. So that equals 3a plus b. 3a plus b equals 8. So ons het nou vir a, nou kan ons substitusie doen in a se plek in. So ons kan sê 3 maal 1 substitution into the place of a plus b equals 8. So nou kan ek vir b gaan uitwerk. Ek vat die 3 maal 1 is 3. Na die ander kant van die is gelyk aan, nou word die plusbewerking 'n minusbewerking en daarom is b gelyk aan 5. Now I've got the value of a and the value of b. Goed, die laaste waarde wat ons nodig het is c. So ek kan gaan kyk en hier sê hulle die eerste term is 3. That's the first term. Is a plus b plus c equals the first term. So nou kan ek vir a gaan vervang. Dis 1 plus b is 5. Plus c is 3. So now I can calculate c. So the value of c, this is 6. If I take it to the other side of the equals 2, it's going to be minus 6. So the value of c equals minus 3. So nou het ons vir Tn en nou gaan ek vir a en vir b en vir c binne-in hierdie Tn formule van my vervang. So a is gelyk aan 1, so dis 1n kwadraat,
don't need to write the 1, plus bn, and then your C value. Nou het ons vir n. Goed, volgende vraag, wat is die waarde van term 12? So ek kan 12 in n se plek in vervang. Simply substitute the value of 12 into the place of n. So that's going to be 12 squared plus 5 times 12 minus 3. So wanneer ek daai waarde van 12 daar binne-in gaan vervang, dan kry ek die waarde van 201. If you put that into your calculator, you get the value of 201. Last question. Watter term is gelyk aan 497? So ek vervang Tn binne in my standaard vergelyking in die plek in Tn is nou gelyk aan 497 because now I want to determine what's the value of n. Dit is die posisiewaarde. N is hoeveelste staan die waarde van 497. Dus Koos staan die Piet in die ry. Hoeveelste staan Piet? Piet staan derde. Dit is die waarde van n. So ons gaan nou sê n kwadraat plus 5n minus 3. This is a quadratic equation. So to solve that equation, I need to equals it to 0. So ek gaan die 497 oor die is gelyk aan vat, dan word hy negatief. So ek het n kwadraat plus 5n minus 3 minus 497 en dit gee vir my minus 500. Dis gelyk aan 0. Now I'm going to factorize. So if you factorize, you'll get n minus 200, as jy weggaan van 20, and n plus 25. Waar kry jy vir dit? Onthou daai maal daai gee vir my minus 500, so minus 20 maal plus 25 gee vir my minus 500, and if I add those two, it's going to give me plus 5. So n kan of wees 20 of minus 25. Nou, 'n posisie kan nooit negatief wees nie. So hierdie een is not applicable. That's not applicable. So the position of 497 in this sequence will be position number 20. So 497 staan in posisie nommer 20. Good. Let's look at the other example. They also tell me that that's a quadratic sequence or number pattern, and I ask the question is determine the value of x and y. So ek gaan weer eens altyd my eerste en my tweede verskille bepaal. So kom ons gaan kyk. Altyd die groter term van die kleintjie aftrek. So be careful. It's x minus 2. That one. 8 minus x. Hierdie oukie, 19 minus 8 is 11, en die laaste een gaan wees y minus 19. Okay, so that becomes x plus 2. So let's get our constant second difference, want dis 'n kwadratiese getalpatroon. So kyk, ek maak doodseker die groter term minus die kleiner term. And be careful, I write that in brackets because that's one thing. Baie belangrik wat jy vir julle doen. Kyk, dit is baie belangrik dat ek daai tweede ding in 'n hakkie sit if it's a binomial, because that minus is going to have an influence on that sign. So dan het ek 11 minus again in brackets, very important, and the last one y minus 19 minus 11. Nie nodig om hom in hakkies te sit nie, want hy is net een term. So kom ons bepaal ons finale tweede verskil. So ek het 8 minus x minus 2. If I simplify that, take the brackets away, then that plus becomes a minus. So ek het minus 2x plus 6.
Hier, 11 minus 8 plus x, so dis x plus 3. The last one will be y minus 30. So hierdie 3 is al 3 gelyk aan mekaar, want dit is 'n kwadratiese getalpatroon. So it's not sensible to use these two because there's two variables and only one equation. So ek gaan daai twee kies met die x'e ingelykstel aan mekaar en dan die waarde van x. Dis gelyk aan mekaar, so let's determine the value of x. Let's take that minus 2x to the other side of the equals 2, dan word dit plus 2x. So x plus 2x geef my 3x. As ek hierdie plus 3 daai kant toe vat, dan word dit 'n minus, so 6 minus 3 word dan 3. And then if I divide with 3 on both sides, x equals 1, dan het ek alreeds die waarde van x. Goed, nou kan ek die waarde van x hierin gaan vervang. So dis 1, ek kan dan my tweede konstante verskil van reaksie, dit moet dieselfde wees. So minus 2 maal 1 is minus 2 plus 6 is 4, 1 plus 3 is 4. So waaraan is y minus 30 gelyk? Y minus 30 is gelyk aan 4. Daarom is y gelyk aan 4 en now I've got the value of x and y. I've answered my question. So let's go and practice the exercises. Exercise 1, you will find your homework on the WhatsApp group that we are going to create. Goed, dankie graad 12. Sien julle later vir ons volgende les.